I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines. Alright, ayan guys, so ito yung ukayan, imported ukay-ukay shoes. Ayan, dyan po sila. Bubungad sa inyo yung mga chinelas, pero may mga ukay shoes dyan. Ayan, dalawang mga poging mga kids. Ayan, pasukin na natin yan. Ayan, let's go. Ayan guys, so may ukayan dito. Ito lang, hindi nyo mapapansin ng may mga sapatos sa loob. Ayan, shout out sa pogi. Alright. Ayan o, mga chinelas yung bubungad sa inyo. May mga medyas din. Ayan, mga payong. Ayan, ayun, mga ukay-ukay shoes. Tara, pasukin na natin. Alright guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa imported ukay-ukay shoes sa Riverside. At syempre, bago natin simulan ng video, kung namadaan ka lang sa akin YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa ating mga videong ina-upload. Yan, tara, simulan na natin. Let's go! Guys, so ito mga naka-sale. Yan oh, 690 pesos na lang oh. Yan, pwede na raw 500 pesos guys. Yan oh, malaking diskwento. Ito guys oh, unahin na natin tong UNC na Jordan 1 Off-White. Yan oh, solid oh, 690, may tawad pa. Dati siyang 1.2. Yan oh, pangharabas, pwede pa to. Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na dito agad. Tapos ito guys oh, 500 na lang daw to. Ayan oh, naka Off-White J1 na kayo. Solid po, pangharabas, 500 na lang. Tapos ito sa mga naghahanap ng pang outdoor shoes, ito guys, so solid din ito. Camel ang brand. Ayan, all goods po. Ayan, ito magiging 500 na lang. Ayan, oh. Dati siyang 1.2. Pero naka-sale siya ng 690. Magiging 500 na lang to. Wow, solid. Ayan, puntahan nyo na to. Pang outdoor, pang harabas, pwedeng pwede. Ayan, size ano to? Size 7 sa US. Tapos itong Adidas, ayan oh, na jogger, yan oh, solid pa na ito guys oh. Nandiyan pa yung original insole niya. Tapos may konting heel drag, toe drag lang yan. Dati siyang 980, yan 690 na lang, magiging 500 na lang daw to guys. Yan, puntahan nyo, pangharabas, size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Zoom
na pang running. Ito guys, oh, good condition pa, oh. Pangharabas, pwede. Magiging 500 na lang to. Yan, 780 siya dati. Tapos ang price niya, ang size niya, size 7. Yan, oh, magustuhan nyo to. Solid, oh. Pangharabas, pwede pa. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, oh. Wow, solid din ito. Clay Thompson. Solid, oh. Tapos ang price niya 1319 lang, oh. Minimal heel drag, toe drag. Yan, oh, magustuhan nyo to. Clay Thompson 1390 na lang, pero may bawas para lahat ng sapatos dito guys. Sabi niyang may-ari si Kuya Alvin. Yan, size 8. Yan ba, magustuhan nyo to. All goods po, oh. Pangharabas, pang basketball, pwede pa. Tapos ito, sunod natin tong Nike SB X Off-White. Yan, oh, size 8 naman to. Yan, ang ganda ng ano niya, suede. Yan, konting linis lang to guys. Medyo may konting alikabok lang. Yan, 1690. Yan, solid po, oh. Ganito, oh. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Max 200. Ayan, oh. Ang size niya, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po, oh. Yan, 1690. Pero may bawas pa to. Ito naman, sunod natin tong Under Armour na Stephen Curry. Ito guys, so good condition pa to. Pwede po. Size 7.5. Yan ba, magustuhan nyo. Solid, oh. Ganda po. Solid yung ilalim. 1690. Yan, yung ulit po. May bawas pa po ang lahat ng mga sapatos dito. Tapos ito naman, sunod natin tong Kyrie shoes. Yan, ito guys, so good condition pa. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Minimal heel drag, toe drag. Yan, 1-2. Yan, size 8. Tapos ito naman, sunod natin itong Paul George. Ito guys, so good condition pa to. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1880, pero may bawas pa. Yan, oh. Check natin yung size niya. Yan, size 10. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, check na rin natin. Yan, oh. Solid pa na ito, oh. Ganda pa, oh. Pwede pa, pamorma, pang basketball. 1.8. Tapos sunod naman na natin itong Nike SB. Yan, size 8 naman to, oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 1690. Ito naman, another Nike SB. Ganda na ito guys, oh. Ganda, suede. Yan ba, magustuhan nyo lang. Goods na goods pa naman siya. Tapos ang size nito, size 8.5. Yan ba, magustuhan nyo to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1690. Yan, ito naman, sunod natin tong Converse na 1 star. Yung ganda na ito, size 6.5 naman to. Ang price niya 1.4 lang, oh. Solid pa to guys, so ganda po, oh. Tapos itong sunod natin tong Vans na mid-cut. Ito guys, so solid pa na ito, pangharabas. Ganda ng ano niya, suede. Yan ba, magustuhan nyo, no? 1690. Yan, inuulit ko po lahat ng mga sapatos ni Kuya Alvin, may bawas. Yan, size 9. Ito naman, sunod natin tong Vans na low. Ito guys, so solid pa na ito, size 7. Yan ba, magustuhan nyo to. Pangharabas, pwede. Ganda ng ano nyo, leather yung pinaka logo ng ano. Yan ba, magustuhan nyo to. 1690. Eto, sunod natin tong another Vans. Ito guys, so solid pa na ito. Yan, oh, andyan pa yung original insole nya. Tapos wala pa siyang punit. Yan ba, magustuhan nyo to. Ang price nya 1690. Yan, check natin yung size nya, size 9 sa US. Ito naman, sunod natin tong Nike Tailwind 6. Yan, oh. Air Max. Yan, 1.2 lang to, 1.2. Solid pa yung ilalim, oh. Yan ba, magustuhan nyo to guys, so pang araw-araw pwede pa to. Tapos ang size nya, size 9.5. Dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, so maraming solid. Ayan, oh. Yan, ito, sunod natin itong Nike Air Flight. Ganda ng colorway na ito, Lakers, oh. Size 10 siya. Yan ba, magustuhan nyo. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, minimal heel drag lang siya, 1690. Tapos sunod natin tong Jordan 4. Ganda pa na ito guys, so solid, oh. Size 9 naman to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang. Yan, 2.2 ang price. Yan, ulit ko po, may bawas pa po ito. Yan, size 9. Kasi ito, sunod natin tong Jordan 5. Yan guys, so solid pa na ito. Suabe, oh.
Tapos wala pang upod. Yan, 180.90. Tapos size 7. Yun pa yung original insole nyo. Yung guys, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad. Yan, gamsol pa siya. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 6. Yan, ito guys, solid po. Ganda ng ano nyo, suede. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos goods pa yung ilalim. 1.6. Yan, 1.6. Yan, solid pa. Ganda pa na ito. Size nito size 8. Ito naman, sunod natin tong Nike Composite. Yan, goods pa na ito. Ganda po. Tapos minimal heel drag lang siya. Tapos ang price nito, check natin. Yan, check natin sa kabila. Size muna, check natin. Ang size nito size 10. Yan, ang price nito guys 1.8. Yan, 1.8. Good condition pa to. Grabe, solid to. Puntahan nyo na agad to. Tapos ito naman, solid na LeBron James. Ganda ng colorway na ito guys. Yan, good condition pa siya. Tapos may Lakers pa nakalagay. Yan, ba magustuhan nyo guys. Solid 9.5 ang size. Tapos minimal heel drag lang siya. To, wala namang gaano. 2 ang price. Ito naman, sunod natin tong Nike GT Cut. Yan, ito guys, good condition pa to, gamsol pa. Ang price niya 1.890 lang. Yan, solid. Tapos ang size nito, yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. GT Cut Nike. Ito naman, sunod natin tong Jordan Jumpman Max 200. Yan, solid pa na ito guys. Puting-puti pa yung airsole nyo. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa yung ilalim. 188.90 lang. Yan, size 10.5. Tapos ito naman, sunod natin tong KD. Solid. Ganda ng colorway nya guys. Yan, size ano to. Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po. Ganda ng ano nyo, details. Tapos gamsol pa siya. 2 ang price. Yan, ito guys, may nakita tayo rito. Solid, Nike Air Yeezy 2. Wow. Panalo. Size niya, size 8. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, puntahan nyo na agad to. Wala pa siyang upod. 1.890 lang. Dito lang sa Riverside Commonwealth. Yan, solid pa to guys. Yan, shoutout mga idol. Ayan, shoutout. Yan, Batang Litex, laki sa Bear Brand. Tapos ito guys, may nakita pa tayo, Nike GT Cut. Ibang colorway naman to. Ayan, version 2.0. Ito lang, may kunting ano lang siya, galos. Alam niyo naman ukay, pero all goods po. Pwede pa gamitin. 1.5. Yan, 1.5. Size 8. Tapos ito guys, susunod natin to. Jordan 6 X Cactus siya po. Solid pa na ito. Size ano to? Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. All goods ping ilalim. 2,000 pero may bawas pa raw to guys. 2,200 pero may bawas pa. Yan, puntahan nyo na to. Tapos ito, Kyrie na low. Ganda pa na ito. All goods po. Gamsol pa siya. 1,790. Yan, inuulit ko po lahat ng mga sapatos ni Kuya Alvin dito sa Riverside. May bawas pa. Tapos ito pa, another GT Cut. Ganda ng colorway na ito. Size 7.5 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to. Pwede po, pang basketball. Yung gamsol pa siya. 1.5. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 3. Yan, solid pa na ito. Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, puntahan nyo na agad. Tapos ilagay ko na rin mamaya yung Facebook page ni Kuya Alvin dito sa Riverside. Yan. 2.6. Yan, ba magustuhan nyo to. 2.6. Tapos ito, another Jordan 3. Ganda ng colorway na ito guys. Goods na goods to. Size 9. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, sign of usage lang siya. Pero all goods po. Pwede pa to. Yan, minimal heel drag lang siya. To wala naman. 2,200. Ito naman, another Adidas na pang basketball. Yan, light strike. Yan, Boost
Diyan pa naman yung original insole niya. Ang size nito size 10. Yan ba magustuhan nyo to. Camsole po, solid pang ilalim 1.8 lang pero may bawas pa to. Yan to, may LeBron James po rito guys. So yan, puntahan nyo na lang at di na natin na isa-isa lahat yan. Ito, solid din na ito. Nike Air Flight. Yan, ganda solid. Yan, camsole pa siya tapos 1.890. Yan, size ano to, check natin. Yan, medyo may kadiliman yung pwesto ni Kuya Alvin dito. Yan, size ano to, size 9. Yan, ito pa, sunod natin to another pang basketball shoes na KD. Ganda pa na ito, camsole to. Solid pa yung ilalim 1.890. Yan, size 8.5. Tapos ito pa, Anta quality to guys. So solid pa 1.8 lang Tapos wala pa siyang upod. Ang size nito size 8.5. Yan mga magustuhan ito. Solid Ayan, solid pa guys. So ayan, may nakita pa tayo itong Jordan 5. Ganda 2.6. Yan mga magustuhan ito. 2.6 size 9. Alright, ito guys, solid pa na ito. Jordan Zoom na Jumpman. Yan solid pa na ito. 4-foot Zoom heel react. Tapos size 9.5. Yan ba, magustuhan nyo to. All goods po. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.890 pero may bawas pa to. Yan right. Tapos ito naman, sunod natin tong Kyrie. Yan, size 7. All goods na all goods pa to guys. Suwabe to. Tapos wala pa siyang upod. Tapos ang price niya 1,690 lang. Yan Diyan ba yung original insole niya? Wow. Tapos sunod natin tong another solid shoes na Kyrie 4. Yan size 9 naman to. Yan ba magustuhan nyo to guys. All goods po. Yan 1,890. Yan ito guys. So sunod natin tong Jordan 33. Yan ito. Solid pa na ito. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos may konting heel drag lang siya. To wala naman. Yan ang price niya 1,890 lang. Yan, check natin yung size niya. Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, check na rin natin yung pares niya. Yan, ito lang, may konting heel drag na rin. To wala naman. Yan, 1,890 lang Yan, ito pa guys. So may nakita pa tayo rito. Jordan 3. Solid Panalo to, size 8 naman to. Yan wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. 2 ang price pero may bawas pa to guys. Yan, wala na nga lang siyang original insole pero all goods po. Ganda Tapos ito pa, another solid shoes na Jordan Flight. Yan size 8 naman to. Pwede pa to. Okay pa yung ilalim niya, 1,890. Tapos ito, sunod natin tong J1 na Off-White UNC. Ganda pa na ito guys wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 1,890 lang. Check natin yung size niya. Yan, size 9.5. Tapos ito, sunod natin tong Jordan Legacy na low. Ito guys, pogi pa to. Tapos ang size niya size 8. Ayan puting puti pa yung air sole niya Tapos 1,890 lang all goods pa Tapos ito, sunod natin tong Derrick Rose. Ganda solid Ganda ng colorway niya Tapos andyan pa yung original insole niya guys Tapos size check natin. Ayan, nalaglag pa. Tapos ang size nito size 8. Ayan, magustuhan nyo to. Ayan, okay pa yung ilalim, 1,890. Tapos ito pa, another solid shoes na Jordan Legacy. Tapos size ano naman to, size 9.5. Ayan, sign of usage lang pero wala pang punit, wala pa siyang sole set, minimal heel drag, 1,780. Tapos ito po guys, may nakita tayo rito, peak shoes na pang basketball, all goods po, 1.8 lang Tapos check natin yung size. Ayan size 9. Ayan, wala na nga lang siyang original insole pero all goods pa yung condition niya Tapos ito, sunod natin tong Westbrook Why Not. Ayan ganda ng colorway na ito guys Tapos may konting heel drag,
Ito, wala naman. Yan, size 7.5. Yan, dyan pa naman yung original insole nyo. All goods pa to. Pwede pa. Pasunod natin tong Derrick Rose. Yan, ganda na ito guys. Solid pa na ito. Tapos wala pa siyang ganong upod. Ang price niya 1,600 lang. Size 9.5. Tapos ito, sunod natin tong LeBron James. Ito guys, ganda pa na ito. Pwede pa. Gamsol pa. Tapos ang size nito, yan, size 8.5. Ang price na ito, check natin. Yan, ang price nito guys ng LeBron James Flywire, 1,880 lang. Solid to. Tapos meron pa rin ng Caterpillar na boots. Yan, dami pang pagpipilian. And ito guys, solid din na ito. Ganda ng colorway niya. Tapos size 7. Yan, magustuhan nyo to. All goods po. Tapos ang price niya 1,690. So, ang dami pa talaga guys. Halos din na natin maisa-isa lahat yan. Ayan, punta na lang kayo rito. Ayan, lagay ko na lang yung address nila. Ayan, may ano pa tayo nakita ron. Puma Suede. Alright, ayan dami pa talaga. May nakasabit pa rito. Ito guys, solid. Ganda na ito. LeBron James, size 8 siya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, solid. Good spring ilalim. Ang price niya 1,890 lang. Ayan, size 8. Tapos ito pa, Kyrie. Ganda ng colorway na ito. Size 11. Pamorma, pambasketball, all goods pa. Ayan, minimal heel drag lang siya. 2,290. Yan, pero may bawas pa to guys. Yan, may mga Converse pa rin guys. Yan, puntahan natin yung yan, ito guys. Puma Suede. Wow, solid pa na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1,200. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Size nito size 8.5. Tapos ito pa, solid na Derrick Rose din to guys. Ganda pa na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,850. Yan size na to, check natin. Yan, size 9.5. Yan magustuhan nyo to. Solid pa na ito. Tapos ito, may Air Force 1 pa rito. Tapos size nya, size 10. Yan wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, may kunting sign of usage lang. Tapos may kunting heel drag. Ito, meron na rin konti. Yan ba, magustuhan nyo lang, 1,690. Tapos ito pa, Converse na sunflower. Ito, good condition pa to guys. Size nya, size 8. Yan, 1,690. Yan ba, magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Tapos ito pa, another solid shoes na LeBron James. Yan, ito, all goods pa. 1,600 lang siya guys. Yan ba, magustuhan nyo to. Tapos wala na nga lang siyang original insole. Tapos ang size niya size 7. Pwede pa to, mga rabas. Tapos guys, may nakita tayo rito, Jordan Zion. Ganda na ito, ganda ng colorway nyo. Tapos may gunting heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1,890. Yan, size 9.5. Yan magustuhan nyo to. All goods po, Jordan Zion. Tapos ito pa, another solid shoes na Jordan Jumpman. Ayan size to, size 8.5. Yan magustuhan nyo to guys. Solid pa pwede pa pangarabas. Ang price niya 1,690. A few moments later. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa sa Riverside, Commonwealth, Quezon City. Yan, pasensya na kayo, tingnan natin na flex lahat sa sobrang dami pagpipilian. New arrival sila guys, kaya punta na kayo rito. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pagkanta. Bye, see you next vlog. God bless, peace out.